ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ የተከበራችሁ ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን እንደምን ውላችኋል? አሁን ሆለታ አካባቢ እንገኛለን። ከበስተጀርባ የምትመለከቱት ግዙፍ የሆነው የአፍሪካ ውሃ ፋብሪካ ነው። ይህ ፋብሪካ በ700 ሚሊዮን ብር የተቋቋመ ነው። ከ500 በላይ ሰራተኞች ለወጣት ሰራተኞች የሥራ ዕድል ፈጥሯል። በሰዓት ማለት ነው ወደ 66000 ቦትል ውሃ ያመርታል። ወደ በ10 ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ወደ 660,000 ውሃ የሚያመርትባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንግዲህ ባለቤቱን አቶ ሰይድን አነጋግረናቸዋል። ፋብሪካው ምን ይመስላል የሚለውን እንድትከታተሉ ጋብዘናል። ከአንተናየው ደምሳሽ ጋር እኔም ተሻገር ጣሰው ወደ ስፍራው አቅንተናል። ተከታተሉ። Waqa waqa yo waqula waq malka waqarta waqaba korafane ebis kolbatane ebis manafane ebis diyate ebis hama gadi no anqab quran hama no anqab hote antu no anqab dukuba duferu dam kadufajiru ol biyate nanqab biyate nanqab gabalate nanqab gabalchake nanqab ati wa hantu si hola no anqab ati nukesa bad nukesa dam si hola no anqab nusimbe no dukuba ma si hola no anqab nurra gori ammalle sammalle biyitu nagaya barri nagaya bari nagaya ilmi nagaya intalti nagaya kafudu nagaya adeetu nagaya heerun tu nagaya manni kun nagaya ardaan kun nagaya manni kun kabulid kaolid warsha nagaya ka ilma nagaya ka intala nagaya ka jaarsa nagaya ka jaarti nagaya harda kana nagaya waaqayyo latayyo ati nagaya nu kennu arda kan arda nagaya gon warsha kan warsha nagaya gon katti bullu nu gon katti ollu nu gon kabuli oli nu gon gada roba nagaya gada misamir ganu gon nage no falcha biya naga kara naga kai naga jamna naga jarti naga jasa naga mucha naga muchayo naga biya naga marga naga bishani naga huri naga washa badatina washa guddina kan Oromoon ittiin guddatu kan Oromoon ittiin badhaatu nu godhu waaqayyo nu godhu amaa nurraa qabu tolaa nutti qabu biyya nagaa nu godhu dhibee baraa nurraa balleessu waaqayyo nurraa balleessu hin beeknu nurraa balleessu nurraa kaas siisa gadheen nurraa kaas anammana jedhu waaqni kanarra jedhu እኚህም ባለሀብት ላለፉት 30 ዓመታት በተሳካና እንደዚሁም በአመርቂ ሁኔታ በሀገራችን ውስጥ በቡና አቅራቢነት እንዲሁም ላኪነት እንደዚሁም በተለያዩ በአሉሚኒየም ዘርፉም አመርቂ ውጤትን በማስመዝገብ ላይ ያሉ ባለሀብት ናቸው። አሁን ደግሞ በውሃው ዘርፍም ይኸው በአመርቂ ሁኔታ መጥቷል። አቶ ሰይድ ዳምጤ በመካከላችን ይገኛሉ። ኤኔጋ አባን ቀበኛ ኦሮሞ ኩን ወጎተን ሶዶማ ኦሊቭ ሚልካይናን ኢንዱስትሪ አለርጂ ቡና ከከስመስ ኤሲ ቡና akkasumas immoo oomisha warshaa almuuneemiidhaan biyya kana keessatti abbootii qabeenyaa biyyi kun qabdu adda durummaadhaan kan maqaan isaanii dhaamaa ture ammas immoo warshaa bishaanii nuuf dhaabanii kunoo eebbaaf nu qaqqabsiisanii jiru jechuudha። እንግዲህ አቶ ሰይድ ዳምጤ እንደዚሁ ከኢንቨስተርነት ባሻገረም በማህበረሰቡ ውስጥ ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን ለማህበረሰቡ የሚያስፈልጉ ነገሮችን በማድረግም ከማህበረሰቡ ጋር በሚያደርጉት ቁርኝት የምናውቃቸው ሲሆን እንግዲህ ይህንን ፋብሪካ ለመገንባት የፈጀው ጊዜ 1 ዓመት ከ8 ወር ሲሆን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ይህ ፋብሪካ ግዙፍ ፋብሪካ ነው። እንግዲህ በግምት እስከ 700 ሚሊዮን ብር ወጪ የተደረገበት ሲሆን እንግዲህ አሁን ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ ወደ ገበያ የገባ ትልቅ ፋብሪካ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ትልቅ ስም ያለው አፍሪካ የሚል ስም ያለው ውሃ ነው። ኤኔጋ ቢሻን አፍሪካ ጀዱ መቃ ጉዲቻ አፍሪካ ቀበቴ የሮ አስባኡ አኩማ መቃሳ ጉዳይ
Kana jechuunis egaa wanti kana ifatti mul'isu maalidha? Warshaa kana ijaaranii xumuruudhaaf waggaa tokkoo fi ji'a 8 ol kan itti fudhate yoo ta'u, qarshiidhaan immoo miliyoona 700tti bahe. Kana jechuun warshaalee bishaanii biyya kana keessatti jiran keessaa warshaan kun warshaa isa guddichaa fi adda dureedha jechuudha. እንግዲህ ይህ ድርጅት ለጥራት ከፍተኛ ቦታን በመስጠት እንደዚሁም ደግሞ ከፍተኛ ትኩረትን በመስጠት የሚሰራ ድርጅት ነው። ይህም ደግሞ በዘመናዊ ቴክኖሎጂዎች የታገዘ ነው። ይህ ፋብሪካ የሚሰራው ማለት ነው። ከእጅ ንክኪ ንጹህ የሆነ ፋብሪካ ነው። ያም እንግዲህ በኋላ ስትገቡ ታዩታላችሁ ብዙውን ነገር። ይህንን ያክል ካልኳችሁ አቶ ሰይድ ዳምጤ የአፍሪካ ውሃ ፋብሪካ የግል ኢንተርፕራይዝ ዋና ስራ አስፈጻሚና ባለቤት የሆኑትን ወደ መድረክ ጋብዛቸውና የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር እያደርጉልናል። waa'ee warshaa kanaas ta'e waa'ee abbaa qabeenyaa warshaa kanaa waa'ee hedduu kaasna gara fuula duubaatti wanta ilaalluuf dhageenyu hedduutu jira waa'ee isaanii. Amma garuu as ba'uudhaan keessummoota keenyaan baga nagaan dhuftanii akka nuuf jedhaniif abbaa qabeenyaa fi hojii raawwachiisaa olaanaa warshaa bishaan Afrikaa obbo Said Daamtee kabaja olaanaadhaan gara waltajjiitti nuuf affeera. ደረጃዎች የሚገኙ የክልሉ ባለስልጣናት፣ የከተማ ነዋሪዎች፣ የወለታ ከተማ ወጣቶች እንዲሁም የመላው ህብረተሰብ ድጋፍ እጅግ ከፍተኛ በመሆኑ ልባዊ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ከዚህ ባሻገር ለፕሮጀክቱ ስኬት ቀንና ሌሊት በትጋት ለሰራችሁት የኤስሳዊ ኮንስትራክሽን እና የኮንስትራክሽኑ ሰራተኞች ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ አስተዋጽኦ ላበረከታችሁ ሰራተኞች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ ለተሳተፋችሁት ለጠቅላላ አካላት ላሳያችሁት አርአያነት ላለፉት ተግባር ምስጋናዬን ከልብ ያቀርብላችኋለሁ። ኢኮኖሚውንም ፈትኖ ስላልጨረሰ እኛም ላይ በኢኮኖሚ ዘርፉ ላይ ብዙ የሆኑ በሽታዎችን ያመጣ ስለሆነ ኢኮኖሚውን እንዳይጎዳ እየሰራን ጥንቃቄ እናድርግ ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ ማመስገን የሚፈልገው የወለደች እናቴ አባቴ ሞቶብኝ ከልጅነቷ ጀምራ ለብቻዋን አሳደገችንና እናቴን እናንተ ፊት ቆሜ ማመስገን ፈልጋለሁ። ባለቤቴን፣ ጓደኛዬ፣ የሥራ ባልደረባዬ፣ ሁሌ መካሪዬ፣ ከጎኔ የማትለይ ሲከፋኝ ከጎኔ የምትሆን ብርታት የምትሆኝን ባለቤቴንም እናንተ ፊት ቆሜ ማመስገን ፈልጋለሁ። ሌላው በተጨማሪ ልጆቼ እንደምታዩት ጓደኞቼ ይመስላሉና እነሱንም እናንተ ፊት ቆሜ ማመስገን ፈልጋለሁ። ይህን ካልኩ በኋላ የወለታ ከንቲባ ክቡር ፕሬዝዳንቱን እንዲጋብዙልኝ ጥሪ ያደርጋለሁ። ኦሮሞትን በረተዋን እንታኔ አፋኔ አማሪፋቲን እስኒቶልቸኒ ይኖ ሙጭጮ ጎተኒፍ ጀኔ አብደና ከበጀሞ ኦቦ ሽመልስ አብዲሳ ፕሬዝዳንቲ ቡልቺንሰ ሞቱማ ናannoo ኦሮሚያ ከበጀሞ ኦቦ አዲሱ ወራጋ ሰደርካ ኢታና ፕሬዝዳንቲት ቅንዴሳ ክላስተር ሐዋሳ ቡልቺንሰ ሞቱማ ናannoo ኦሮሚያ ከበጃንቶት ሆገንቶታ ናannoo ሆገንቶታ ፌደራላ kan godinaalee fi kan magaalotaa keessummoota kabajaa abbootii gadaa hunda dura fagoof dhihoorraa gammachuu obboleessa keenyaa abbaa qabeenyaa bishaan Afrikaa qoodachuuf sirna eebbaa kanarratti argamtanii hunda keessaniin baga nagaan dhuftan yooyyaa anaa dhufuu hoola taasin hin jennu. kabajamtoota hirmaattota jila kanaa magaalaan hoolotaa akkuma maqaa isii magaalaa bonaaf ganna leellistu investimenitiif mijooftuu kan taate magaalaa guddittii mootummaa naannoo Oromiyaa magaalaa Finfinneetti magaalaa dhiyaattuu fi
magaalaa tasgabbiif nagaan beekamtuudha. Kanaaf magaalli keenya abbootii qabeenyaa biyya keessaaf alaan filatamtee hojiin misoomaa baay'een keessatti hojjetamaa jira. Isaan keessaa warshaan Afrikaa kan har'a eebbifamu kun isa tokkodha. Akkuma maqaa isaa warshaan bishaan Afrikaa warshaa guddaadha. Warshaan kun maqaa ardii guddoo biyya gurraachaa kana yoo moggaafatu kaayoo mataa isaa akka qabu qorannee jirra. Kaayoon isaa guddaan hariiroo Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa keessattuu gaanfa Afrikaa cimsuu yoo ta'u, kan biroo immoo magaalaa holotaa addunyaa kanarratti beeksisuudha. Magaalaan holotaa madda bishaan Afrikaa qofa osoo hin taane madda bilisummaa Afrikaati, madda bineensota Afrikaati. Loltoonni biyya teennaa nagaaf tasgabbii Afrikaaf gumaacha hedduun isaanii dhaabbata leenjii loltoota magaalaa keenya keessatti argamu kanneen akka Jeneraal Mulugeetaa Buliitti warra leenji'edha. Kana qofa osoo hin taane magaalaan keenya bineensa bosonaa xiqqaa hanga guddaatiin magaala beekamtuudha. Boorni firiin fakkeenya bakka bineensota xixiqqoof gugurdoo itti kunuunsaa nuti jirru ta'etti kan tajaajiludha. Akkuma san magaalaan holotaa madda bishaan Afrikaati, madda bilisummaa Afrikaati, akkasumas madda badhaadhina Afrikaati jechuu ni dandeenya. Kabajamtoota hirmaattota jila kana warshaan har'a eebbifamu kun akka magaalaa keenyaatti warshaa bishaan guddaa fi hojii hojjetuun adda ta'edha. Dhaabbati kun lafa misoomaaf fudhate osoo bulcheen oolchin halkaniif guyyaa irratti hojjechuudhaan yeroo yaadame dursuun ijaarsa isaa xumuree gara oomishaa warshaa seenedha. Hojii dhabaa hedduuf hojii uumee jira. Abdii magaala keenyaas guddaa ta'ee jira. Hunda caalaa warshaa kana adda kan isa godhu hojiitti seenee osoo bu'aa hin argatin aantummaa uummataa fi qaburraa kakka'umsa mataa isaatiin uummata keenya sababa COVID-19 rakkachaa jiraniif deeggarsa qarshii miliyoona 1.5 olitti shallagamu taasisuu isaati. Bulchiinsi magaala keenyaas quuqama isaanii kana waan hubateef deeggarsa barbaachisu hunda taasisuudhaan milkii investimentii kanaaf gumaacha guddaa godhee jira. Carraa kanaan hooggansa magaala keenyaa milkii investimentii kanaaf gumaachan hunda galateeffachuun barbaada. Kabajamtoota abbootii qabeenyaa jila kanarratti argamtan rakkoon kuufaman dinagdee fi hawaasummaa biyya keenyaa humna mootummaa qofaan mo'achuu akka hin danda'amne ni beekama. Kana waan ta'eef rakkoo dinagdee fi hawaasummaa magaala keenyaa hirmaannaa keessan hin furre galmee hiyyuu cufnee badhaadhina gama hundaa mirkaneessuuf lafa investimentiif ta'u qopheessine isin simachuuf qophoofnee jirra. Anis carraa kanatti fayyadamee gara magaala keenyaa dhuftanii misoomtanii akka misoomsitan yaamicha isiniif dabarsuu barbaada. Dhumarratti abbootii qabeenyaa dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa akkasumas dhaabbilee amantaa fi hawaasa magaala keenyaa dhibee koovidii mo'achuu keenyaaf mana nuu kennuudhaan maallaqaa fi midhaan nyaataa arjoomuun akkasumas hubannoo hawaasaa uumuun nu cinaa dhaabbattan galatoomaa jechaa dhibeen kun ammas guyyaa gara guyyaatti nama kaan ijjeesaa kaan immoo rakkoo dinagdeettiif hawaasummaatiif saaxilaa waan jiruuf duula nuti dhibee kanarratti gochaa jirru ammas akka nu deeggartan kabaja guddaan isin gaafanna. Kanatti aansuun kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa haasawa akka nuuf taasisanuuf kabajaan akka nuuf affeertan kabaja guddaan isin gaafanna. Abbootii gadaa, jaarsolee biyyaa, hundaa ol immoo kabajamaa obbo Saayid Daamxee, abbootii qabeenyaa, hojjettoota warshaa Afrikaa, keessummoota asitti argamtan baga guyyaa gammachuu eebba piroojeektii kanaatiin baga waliin nu ga'ee baga wajjin geenye isin jechuun barbaada. Waan turreef nu of galchitu walisoo turre lafti akkasitti dheeraan seene kanatti duraan dursee abbaan qabeenyaa kun hojii xiqqaarraa ka'ee bakka fagoorraa ka'ee utuu abdiin kutatin naamusa cimaadhaan of ijaaree saba isaa ijaaree sadarkaa kanatti hojii boonsaa hojii kumaatamaaf carraa hojii ban hojii saba mataa ol qabsiise
hojii akka maqaasaa guddaa ta'e mul'ata guddaa qabu bira ga'uudhaaf bu'aa bayii hedduu keessatti otoo of hin ifatin daddarbaa ture otoo hin jilbeeffatin injifannoo kanaaf maatii kee faana waan geesseef baga gammaddi baga injifate siin jechuun barbaada. Biyyi nama qabeenya uumamaa ishiitis qabeenya uumamaatii qabdu sana lafa, albuuda, qilleensa, teessuma lafaa qabdu nama qabeenyatti jijjiiru hin qabdu taanaan dubatti hafaa ta'uun ishii kaanii gadi ta'uun ishii iddoo dhabuu ishii waan hin oolledha. Biyya tokko biyya kan godhu namni qabdu hagam yaadee hagam ofirraa hafee hagam sabaaf yaadee fuulduratti tarkaanfatee of jijjiiree kaan jijjiiruuf hojjeta kan jedhutu murteessa. Hattuun, sobduun, fakkeessituun biyya hin jijjiirtu. Ofis hin jijjiiru. Warra dafqa isaaniitiin dadhaban, warra beekumsa isaaniitiin utuu hin jilbeeffatin halkanii guyyaa hojjetantu biyya ijaara. Of ijaaranii biyya ijaaru. Biyya ijaaranii addunyaa faana wal qixxeessu. Obbo Said namoota akka fakkeenyatti qabnu keessaa tokko waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaa hojii misoomaa ammaan dura hojjechaa turtes akkuma si cinaa ture ammaan boodas hojii waan hojjettu hunda keessatti si cinaa dhaabbannee caalmatti akka ati bu'a qabeessa taatuu fi biyya kee naannoo kee Oromiyaa Itoophiyaa akka ijaartu akka si cinaa caalmatti dhaabban asumaan mirkaneessuun barbaada. Gaheen mootummaa biyya ijaaruu keessatti gahee qindeessummaati. Qabeenyi nama hojjetu faana akka ol qunnamu imaammatni fi tarsiimoo sirriidhaan namni tarkaanfatee daangaa tokko malee akka hojjetu bu'aa ofii buusee biyya akka jijjiiru gochuu. Naannoon keenya qabeenya hedduu qabdi. Albuudni Oromiyaa keessa hin jirre hin jiru. Lafa mijataa qabna. Teessuma iddoo murteessaa irratti argamna. Qabeenya kan utuu qabnu uummata miliyoona 50 ta'u utuu qabnu beekaa fi hayyuu aadaa fi duudhaa akka sirna gadaa utuu qabnu uummata qaccee fi duuba qabnu utuu taanee jirru maaliif hiyyummaa fi gadadoon dubattafummaan maaliif mana nurratti ijaarrattee maaliif namaa gadi taanee kan jedhu hunda keenya iyyuu boqonnaa dhokkutu irra jiraata. Ammaan booda Oromummaan sabboonummaan kan madaalamu sadarkaa dubbannee fi sadarkaa lallabne sadarkaa fakkeessineenii miti. Ammaan booda kan madaalamu irra jiraatu sadarkaa hojjenneen sadarkaa bu'aa buusneen sadarkaa qabeenya kana qindeessinee dhaloota ijaarree yoo xiqqaate dhaloonni dhufu dhaloota isarraa caala jireenya gaarii akka jiraachuu danda'u Oromiyaa gaarii dhaaluu akka danda'u yoo gochuu dandeessisne qofadha. Isa gochuu keessatti immoo qonnaan bulaa keenya, horsiisee bulaa keenya, abbootii qabeenyaa humna dinagdee keenya taatan hundayyuu qindeessinee wal cinaa dhaabbannee wal deeggarree oomisha dabaluudhaaf dorgomaa ta'uudhaaf Oromiyaa caalmatti ijaaruudhaaf hundi keessaniyyuu kaabaa kibbaa bahaa dhihaa harka tokkoon hojiitti akka galu asumaan waamicha koo isiniif dhiyeessuun barbaada. Investimentii faana ol qabatee dogoggorri hedduun tureera. Dogoggora tureen namoonni baay'een miidhamaniiru. Qonnaan bulaan horsiisee bulaan miidhamee jira. Abbootiin qabeenyaa miidhamanii jiru.
dogoggora kana lamuu otuutti hin deebi'in sirreessinee abbootii qabeenyaa caalmatti hawwachuudhaaf investoroota caalmatti dabalaan naannoo keenya keessatti akka seenanii hojjetan gochuu hundaa ol immoo nuuf seektarri dhuunfaa keenya abbootii qabeenya muraasa jirtanii miti. Isin akka humna kaan sochoosutti isin laalle. Nuuf abbaan qabeenyaa fi humni guddaan keenya seektara dhuunfaa jennee kan laallu qonnaan bulaa horsiisee bulaa keenya. Seeronni, hojimaatonni, sirni jiru hundumtuu qonnaan bulaa horsiisee bulaa deeggaree qonnaan bulaa horsiisee bulaan maatii tokko tokko keessatti lafa qabaa, ijoollee barate qabaa, muuxannoo qabaa, albuudatu qeessaa irra jira, iddoo turizimiitu qeessaa irra jira. Isa sana poolisii deeggaree isa jijjiiruu irratti xiyyeeffannaa jechaadha. Isin galma bira geenyu sana akka agarsiistaniif abbootiin qabeenya gurguddaan jirtan. Abbootii qabeenya galaana ta'e duubarraa fiduu barbaanna. Galaanni sun immoo kan dhufu qonnaan bulaa horsiisee bulaa keessaa. Nuuf seektarri dhuunfaa, nuuf seektarri murteessaan qonnaan bulaa horsiisee bulaadha. Maatii baadiyyaa keessa jiru. Maatii baadiyyaa keessa jiru kana jabeessinee hojjennu yoo jaar akkuma obbo Said iddoo xiqqaarraa ka'anii as iddoo guddaa ga'an maatii tokko tokko keessa qabeenya jiru, humna jiru, muuxannoo jiru yoo qindeessinee poolisii sana deeggaru, hojimaati sana deeggaru, sirna sana deeggaru, sirriitti lafa qabsiisne yoo ta'e humna qabeenya guddaa qabu galaana fiduu dandeenya. Amma namni asiif achi si waamu yeroo rakkoos yeroo gammachuus si waamu nama muraasa. Humni galaanni duubaa dhufuu tura jiraata. Isaaf immoo abbootiin qabeenyaa keenya kan akka obbo Said fakkeenya gaarii taatanii qonnaan bulaa horsiisee bulaa jajjabeessitanii akka caalmatti oomishaniif jijjiiraman gochuudhaaf cimsitanii hojjechuu sirra jiraata. Addunyaa kanarratti wanti nuyi ittiin dorgomuu dandeenyu akka oomishaatti qonna. Maaliif nyaachi kompiitaraan bakka hin bu'u, sooftuweeriidhaan bakka hin bu'u. Namni har'as hin nyaata, borus hin nyaata, kaleessas nyaachaa ture. Kanaaf qonna irratti xiyyeeffannee agiroo piroosesiingii akkuma amma argine bishaan kana dabalatee wanti namni karaa keessoo isaatti fudhatu jireenyaaf fayyadamu irratti jabaannee hojjenne isaan dorgomaa ta'uu dandeenya. Gabaa guddaa biyya keenya keessas jira. Inni lammaffaan qoricha. Qorichis waan biraatiin amma yoonaa bakka hin buune. Qoricha namaaf, qoricha horiidhaaf caalmatti gabaa guddaa biyya keenyaafis alaafis dhiyeessinee dorgomaa ta'uu dandeenya. Kana hunda keessatti garuu oomishoota biraas dabalatee alergii bakka buusuudhaaf hojii hojjetamu keessatti hojii murteessaa fi inni guddaan waan sadii. Tokkoffaa baay'inaan oomishuudha. Obbo Said kan asitti dhaabanii xiqqoo xiqqoo oomishu taanaan faayidaa tokko hin qabu. Amma maashinichi saayinsiidhaan kaa'amee fi sanatti utuu hin dadhabin, utuu of hin nuffin oomishuu, oomisha isaaniitiif gabaa barbaadu irratti xiyyeeffatanii hojjechuu tura jiraata. Oomisha bal'inaan oomishuun akka aadaa guddaa tokkotti fudhatamu tura jiraata. Inni lammaffaan qulqullina. Qulqullina oomisha keenyaa eeguudha. Inni sadaffaan fi inni murteessaan akka Oromiyaatti yeroo hin qabnu. Yeroo hin qabnu. Yeroo amma arganne kana, carraa amma arganne kana qixaan itti gargaaramuun nurra jiraata. Namni investimentii keessa galuu qabu. Investimentii keessa warri jirtan ariitiidhaan piroojeektii xumuru, ariitiidhaan piroojeektii jalqabu, ariitiidhaan akka har'a isaan nu eebbisiisan kana piroojeektii jala jalaa eebbisnee piroojeektoota haaraatti galaa deemu xiyyeeffannee hojjechuu danda'u nurra jiraata. Kana sadan irratti xiyyeeffanneen hojjenna taanaan akka Itoophiyaatti gabaa uummata miiliyoona 100 oltu jira. Utuma gaafa Afrikaa irratti xiyyeeffannee hojjennee humna guddaa fi carraa guddaa jira. Kana fayyadamnee naannoo keenyas biyya keenyas qixaan ijaaruu dandeenya. Yeroo ammaa kan dhibeen COVID-19 kun addunyaa hunda raasaa jira. Akkaataa saayinsii isaa jedhutti walirraa fagaachuu of eeggannoo cimaa gochuun nurra jiraata. Naannoo keenya keessattis ariitiidhaan babal'achaa jira. Uummata keenya har'a kadhachuu kanan barbaadu wanta ogeessi fayyaa jedhe
naamusa cimaadhaan hojiitti hiikuu danda'u nurra jiraata. Yoo kanan goone miidhaan manna keenya tokko keessa yeroon itti galu yeroo fagoon ta'u. Kanaafuu jabaannee naamusa cimaadhaan waan ogeessi fayyaa jedhe hojiitti hiikuudhaaf jabaannee hojjechuun nurra jiraata. Kana qofa oduun taane of eeggannoon sun immoo sodaa qofaan axramee hojiirraa yoo nu dhaabate badiidhaa oliitu nutti dhufa. Namni martuu of eeggannoo gochaa hojjechuutu irra jiraata. Ganna kana warri industiraalistii taatan oomisha keessan caalmatti oomishuudhaaf warra alatti ergitan carraa guddaatu amma uumamaa jira waan ta'eef gabaa guddaatu uumamaa jira waan ta'eef addunyaa hundumtuu bal'inaan dhaabbachaa jira dinagdeen kufaa jira waan ta'eef kana keessatti yoo jabaannee oomishne ofis balaan nurra dhufus ofirraa ittisna alattis erginee galii guddaatti argachuu dandeenya. Kanaafuu hojii dinagdee keessatti akkuma har'a obbo Said xumuranii nu eebbisiisan hundumti keessaniyyuu hojii irratti hirmaatan hunda keessatti qonnaan bulaa horsee bulaa keenya dabalatee jabaattanii akka hojjettan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Xumura irratti obbo Said karaa walakkaa hin geenye hojii baay'eetu siyaafaa mootummaan naannoo Oromiyaa industirii hedduu keessa akka galtu barbaanna muuxannoo kana bal'istee seektara kanarrattis seektaroota biroo irrattis jabaattee akka hojjettu har'a immoo kan eebbisiise jettee galtee akka hin ciisne caalmatti akka hirriba dhabduu fi akka jabaattee hojjettu asumaan si akeekkachiisuun barbaada. Warri hin oomishne ammaan booda cal jettanii bashannanuun hin jiraatu. Mootummaa qofti hin gaafatamu sinirree gaafatamaa deemtu jechaadha. Kanaafuu jabaattanii hundi keenyayyuu akka cimsinee hojjennuu fi obbo Saidis injifannoo irratti injifannoo akka dabaltu maatii kee faana hawwiin qabu siif ibsuun barbaada. Guddaa galatoomaa ganna kana hojii tajaajila lammummaa irratti hundi keessaniyyuu akka hirmaattan iddoo jirtanitti manneen barnootaa keessatti kutaa dabalataa akka ijaartan iddoo barattanitti laayibirarii akka ijaartan deeggarsa kitaabaa akka gootan asumaan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Oromiyaa ni ijaarraa Itoophiyaan ni utubnaa akkuma obbo Said amma godhe immoo gaafa Afrikaa dinagdeedhaanis siyaasaanis nagaadhaanis hin tasgabbeessinaa. Galatooma ulfaadha.
kooti yooyyaa anaa dhufu nooru waliin jechuun addaan faddunnaa qabdu tokkummaan keessa hawwata gootichi daanqoo daawwee saayinsiniin booneera naaf argadhaa galata amilee qorritanitti maali afaantu hidhame malee akka hojjechaa jira sirriitti amilee ho'aa gammadaa wala feeraa yaada qalbiin boora feetan cooma muradhaa taaniillee uskii caalu bishaan afrikaa jira hayyee kaana caqasaa akka kan walaleessaa hoolotaaf oomisha ishee seenaaf carraa isheen kaasaa badhaasa kennaa rabbii hoolota dachee adda uummanni hundaan guutuu kan siif ta'e maal qabdaa dacheen kee gabbataa aadaan kee hawwataa lammiin kee hubataa hunduu tattaafataa dammi kee nadhii aannan kee galaana carraan kee raajii saayittuu si faana hamilee meenatti ni hoolotaa rabbi koomatti qabdaa teessumni kee diriiraa qilleensi kee mijataa bishaan keetu taliila afrikaan sirraa maddaa wal maraa lo'ee saada moottoo oomishame teeknoolojii ammayyaa tokkoffaan qindeeffame qulqullina addaatiif hedduutu itti faajame baajata naasaa uumutu warshaa kanatti dhume tuttuqaarra bilisa adda teeknoolojiinsaa dhiifama tolee tuttuqaarraa bilisa adda teeknoolojiinsaa hundarraa tokkoffaadha afrikaadha maqaansaa hundarraa tokkoffaadha balfa'u meeshaansaa rootoo miti mubadhaa almuuniyeemii dhawaansaa almuuniyeemii hamilee almuuniyeem waan salphaa miti bari UPS to'atama yaaddoon qabu ibsaansaa istaandaardii addunyaa kan eegee sadarkaansaa dibata addaa qaba dhukkeen hin argu tasa konkolaataan danuudha hunduu firiijii qabu hojjettoonnis qaxalee muuxannoo addaa qabu afrikaan afrikumaa kaamuu isaan qaqqabu laaboraatoorii isaa adda dorgomaa takka qabu bishaan afrikaa dhandhama addaa qulqullina bareedaa qaruura hawwataa qabannaaf mijataa qabbaneessaa eebuu baasaa filannoo jaarraa amansiisaa bishaan afrikaa kan jaalatamu akka aannanii dhiyaan lubbuu fi foonii bishaan afrikaa miidhaginaaf yoo fedhe simbasitti uwwisa fayyinaaf yoo barbaadde dhibee sirraa balleessa daldalaaf yoo barbaadde doolaara sitti uwwisa beekamtii yoo barbaadde immoo afrikaadha maqaansaa bishaan afrikaa afrikaaf bishaan afrikaa addunyaaf bishaan afrikaa hundaaf bishaan afrikaa dhugaa abbuuqqadhaa eebuu of baasaa iyyoo deemaa jiradha bishaan afrikaa galaan dureessi oromtichaa saayindaantoo dhiyeessaa lammii kun aadammada ofaa'een dagachuudhaan dhumuu qabnu tokko taanee weerara vaayirasii koronaa haa ittisu galatoomaa horaa bulaa deebiin ሆለታ ታሪክ አለሽ የሚያኮራ የሚነገር የሚዘከር የሚወራ የአገሬ ሰው ከያጣጫው ወጥቶ አንቺን ብሎ መጥቶ ውሎ አድሮ አይቶ አላፈረም አልከሰረም ሆለታ ላይ ሰርቶ ሆለታ አንቺ እኮ ነሽ የውብ ባህል ባለቤት
long live to Said Damte and his family. በመጨረሻ ወገን እንንቃ፣ እንጠንቀቅ፣ በመዘናጋት አንለቅ፣ ቀላሉን በማድረግ ከባድ ኮሮና እንግታ። አመሰግናለሁ። Thank you for listening. አመሰግናለሁ። እስቲ በመላው ዓለም ለሚገኙ ተመልካቾቻችን ስምህንና የሥራ ድርሻህን አስተዋውቀን። እኔ ስሜ ዳባ አብዲሳ እባላለሁ። እዚህ ፕሮዳክሽን ሱፐርቫይዘር ነው። መልካም። እስቲ ስለዚህ ፋብሪካ መቼ እንደተመሰረተ በውስጡ ምን ምን ይዟል የሚለውን እስቲ ለተመልካቾቻችን ንገርልን እየተጓዝን። ኦኬ አሁን ያለነው ሩም ትሪትመንት ሩም ውስጥ ነው ያለነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ውሃችን እዚህ ነው ትሪት የሚደረገው ማለት ነው። ከቦሮሉ መጥቶ ከቦታው መጥቶ እዚህ ነው ትሪት የሚደረገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው የምታዩት? ይሄ ታንከሮች ነው። ሮዌተር ታንከር ነው ይሄ ነገር። ይሄ ሮዌተር ታንከር ነው። አንዱ ሮዌተር ታንከር 25000 ሜትር ኪዩብ ይዛል ውሃ ማለት ነው። አንዱ ማለት ነው። አሁን ስንት ነው ያለነው? 1 2 3 4 5 ነው ያለነው። ከዛኛው ጋር 6 እና ስለዚህ አምስቱ አንድ ላይ ስንት ይዛል ማለት ነው? 125000 125000 150,000 ስድስቱ 150,000 አምስቱ 125,000 125,000 ሊትር ይዛል ማለት ነው። እና ያኛው ደግሞ ለብቻው የአምስቱን አይደል ለብቻው ይዛል ማለት ነው። ያኛው ትልቁ ያለ ብቻው 125,000 ነው ማለት ነው። 125,000 ይዛል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ላይ ሁለት ወይም ደግሞ ሙሉ ታንከሮች አንድ ላይ ስንት ውሃ ይዛሉ ማለት ነው? 250,000 ሊትር ይዛሉ ማለት ነው ታንከሮቻችን። ስለዚህ ከዚህ ከታንከሩ ከመጣ በኋላ ይሄንን ላይን ተከትሎ ወዴት ይገባል? ወደዚህ ወደ ሳንድ ፊልትሬሽን ይገባል ማለት ነው። እንዴት ይመጣል የሚለውን አብረን እናያለን። ይሄ ነገር ከሮዌተር ታንከር በምንድን ነው የሚመጣ? በፓምፕ ይመጣል ማለት ነው። ፓምፖቹ ይስባሉ ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ይስባሉና ውሃችን ሁለት ላይ ነው ያለነው። አንዱ ፔር ፓወር 24000 ቦትል ያመጣል። አንዱ ደግሞ 18000 ቦትል ያመጣል። ሌላ ደግሞ ጃር አለን። ስለዚህ ይሄ ላይን የላይን 1 እና የላይን 2 ተብሎ ተከፋፍለዋል ማለት ነው። ላይናችን ለብቻ ስለሆነ ውሃውን ለብቻ ነው የምትልከው ማለት ነው። ከዚህ ተግባባን አይደለ? አሁን ይሄ የላይን 1 ሲሆን ይሄ ደግሞ የላይን 2 ነው። ሲስተሙ ደግሞ አንድ ነው ማለት ነው። አንዱ ካሳየው ዘሴምስትሩ ለዚህኛው ጋር ሲስተሙ ያው ነው ማለት ነው። ስለዚህ በፓምፕ ከመጣ በኋላ ውሃው የት ይገባል? ሳንድ ፊልትሬሽን ይባላል። እዚህ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ውሃው እዚህ ውስጥ ይገባል። ሳንድ ፊልትሬሽን ከገባ በኋላ እዚህ ፊልተር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ውሃው ውስጥ አልጌዎች፣ ግራቬሎች ምናምን ካሉ እዚሁ ሳንድ ውስጥ ይቀራሉ ማለት ነው። እንዴት ይገባል? በላይኛው በኩል ይገባልና ውሃው እንደ ዝናብ ሳንዱ ውስጥ ያልፋል ማለት ነው። ሳንዱ ውስጥ ካለፈ በኋላ ይሄንን መስመር ይዞ ወደዚህ ይመጣል ማለት ነው። ወደዚህ ከመጣ በኋላ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚባለው? ካርበን ፊልትሬሽን ይባላል። አክቲቬትድ ካርበን ፊልትሬሽን ይባላል። አሁን ውሃ ስታመርት እንግዲህ አልጌዎችን፣ ባክቴሪያዎችን ኪል የሚያደርገው ክሎሪን ትጨምራለህ። ክሎሪን ደግሞ አዮኖች አሉ። አዮኖቹ ደግሞ የት ይቀራል ማለት ነው? አክቲቬትድ ካርበን ፊልትሬሽን ውስጥ ይቀራል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሚደረገው? አክቲቬትድ ካርበን ፊልትሬሽን ብዙ አንደኛ አዮኖቹን ያስቀራል። ሁለተኛ ደግሞ ኦደር፣ አሁን ሽታ ነገር ካለ እንደ ቻንስ ሆኖ ሽታ ነገር ውሃ ውስጥ ከተገኘ የት ይቀራል ማለት ነው? አክቲቬትድ ካርበን ፊልትሬሽን ውስጥ ይቀራል ማለት ነው። ፊልተር የሆነ ውሃ ወደዚህ ወደ ማይክሮ ፊልትሬሽን ይባላል። ይሄ ደግሞ ወደ ማይክሮ ፊልትሬሽን ያሳልፋል ማለት ነው። ተግባባን አይደለ? ማይክሮ ፊልትሬሽን አሁን ይሄ 0.5 ውሃ ውስጥ ያለው ኤኒ ኦርጋኒዝምም ይሁን ኤኒ ማቴሪያልም ይሁን ከ0.5 ማይክሮሜትር ከሆነ እዚህ ውስጥ ይቀራል። ወደዚህ አልፎ እዚሁ ነው የሚቀረው። እዚሁ ይቀራል። ከዛም እዚህ ውስጥ ይቀራል። አሁን ይሄ 0.5 ነው። 0.5ን ያለፈ ይሄንን አልፍን ማይክሮ ፊልትሬሽን 0.1 ማይክሮሜትር ማለት ይሄ ያሳለፈው ያሳልፍም ማለት እዚህ ውስጥ ይቀራል። አሮ ማለት ሪቨርስ ኦስሞሲስ ማለት ነው። አሁን ያንተ ውሃ ሃርድ ሊሆን ይችላል። ያንተ ውሃን ሃርዱን ወደ ሶፍት የሚቀይረው አሮ ነው። ሌላው ደግሞ
ሃርድ ዌተር ወደ ሶፍት ዌተር ለመቀየር ብቻ ሳይሆን ማይክሮ ፊልትሬሽን 0.1 ማይክሮ ፊልትሬሽን ያልነው አለ። ውሃን ፊልተር ያደርጋል። ናኖ ፊልትሬሽን ይባላል። አሮ ብቻ ሳይሆን ይሄ ምንድነው የሚባለው በሌላ ቋንቋ ናኖ ፊልትሬሽን። ናኖ ሚስማት 10 ፓወር -9 10 ፓወር -9 ማለት ኤኒ ማይክሮ ኦርጋኒዝም በማይክሮስኮፕ ማየት የማትችለውን እዚህ ውስጥ ያስቀራል ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄ ያው ቦርድ ነው። ይሄ የማብራት ቦርድ ነው። ወይም ደግሞ ራን ስታረጉ ማሽኖቹ ራን ስታረጉ ይሄንን ስክሪን ተጠቅመው ኦፕሬተሮቹ ይሄንን ስክሪን ተጠቅመው ውሃውን የሚልኩት ይሄንን ስክሪን ተጠቅመው ነው ማለት ነው። ሌላው ምን አለ? ይሄ ሲአይፒ ታንክ 2 ነው። ሲአይፒ ታንክ 2 ማለት ይሄ ሪቨርስ ኦስሞሲስ ወይም ደግሞ አሮ ውሃችን ፊልተር ካረገ በኋላ የማይሆን ውሃዎቹን ወይም ደግሞ ፊልተርድ ያልሆነ ውሃ ችግር ያለውን ውሃ ሲአይፒ ታንክ ውስጥ ይገባል። እሱ ደግሞ ድሬን ሆኖ ወደ ውጭ ይወጣል ማለት ነው። ከዛን ይሄ ወደ ውጭ ይወጣል። ይሄንን አልፎ ደግሞ ፒውር ዌተር ኳሊቲ ያለው ዌተር ትሪትድ የሆነ ዌተር ወደ ይመጣል፣ ወደ ፒውር ዌተር ታንከር ይመጣል ማለት ነው። ከዛን እዚህ ውስጥ ምንድነው ይሄ የመጨረሻው ነው ማለት ነው? የመጨረሻው አይደለም። ይሄ አሁን ፒውር ዌተር ታንከር ሚንስ የተጣራ ውሃ ይሄንን ውስጥ አልፎ ይሄንን ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ መጥቶ የተጣራ ውሃ ኖርማሊ የት ይከማቻል ማለት ነው? ፒውር ዌተር ታንከር ውስጥ ይከማቻል ማለት ነው። ስለዚህ ፒውር ዌተር ታንከር ውስጥ ከተከማቸ በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ ይሄ ውሃ ወዴት ማለፍ አለበት? ወደዚህ ማለፍ አለበት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ወደዚህ ያሳልፋል። ይሄ ምንድነው የሚባለው? ይሄ ታንክ ኦዞን ሚክሲንግ ታንክ ነው። ኦዞን ሚክሲንግ ታንክ ማለት ውሃውን ከኦዞን ጋር ሚክስ ታደርገዋለህ። ውሃውን ከኦዞን ጋር ሚክስ ታደርገዋለህ። ለምንድን ነው ሚክስ የምታደርገው? አንደኛ ኦደሩን ለማጥፋት ኦደር ካለው፣ ሁለተኛ ውሃው አንድ አመት ምንም አልጌ ሳይፈጠር ኤኒ ማቴሪያል ሳይፈጠር ኦዞን አሁን ኦርጋኒዝሞቹን አልጌዎቹ ምናምን ኪል ማድረግ ይችላል። የዚህ አቅም አለው ኦዞን ይሄንን አቅም አለው። ሌላው ደግሞ ውሃውን ረጅም እድሜ ለማስቆየት ኦዞን ይጠቅማል ማለት ነው። ስለዚህ ከኦዞን ጋር ሚክስ ይደረጋል። ኦዞን ውስጥ ሚክስ ከተደረገ በኋላ በምን ፊልተር ይደረጋል? ኦዞን እና ውሃው ፊልተር ይደረጋል። በቲታኒየም ፊልተር ይደረጋል። ይሄ ሙሉ ፕሮሰስ ውስጥ አልፎ ወደ ፕሮዳክሽን ሩም ውሃችን ይመጣል ማለት ነው። ይሄ ሩም ይሄንን ይመስላል። ከዚህ በኋላ ይሄን ነው ውሃው የሚመጣ የሚለውን ነው ማለት ያለብን። ውሃው ይሄ ፕሮሰስ ውስጥ ካለፈ በኋላ ይሄ ትሪትመንት ውስጥ ወይም ደግሞ ይሄ ፊልትሬሽን ሙሉ ፊልትሬሽን ውስጥ ካለፈ በኋላ ወደዚህ ወደ ፊለር ይመጣል ማለት ነው። ወደ ፊለር ይመጣል እና ይሄ ፊለር ማሽን ነው። ይሄው እንደምታዩት ውሃው እየሞላ ነው። ውሃው ከዛ ከቱቦ መጥቶ ወይም ደግሞ በዚህ ነው ላይኖቹ ከላይ ነው። ላይኖቹ ሺልድ ነው እዚህ ይመጣሉ ማለት ነው። ይሄ ፊሊንግ ማሽን ነው። ፊሊንግ ማሽን ይባላል። ከዚህ በኋላ ምንድነው የምንየው? አሁን እዚህ ጋር ፊሊንግ ማሽን ያያዩ ነው። ሃይላንዶቹ ከየት ይመጣሉ? ሮ ማቴሪያል ወይም ደግሞ ይሄ ሃይላንድ ከየት ይመጣል፣ እንዴት ይመጣል የሚለውን እናያለን። ፍሪፎርማችን ወደዚህ ይጨመራል ማለት ነው። ፍሪፎርም ወደዚህ ማሽን ይጨመራል ማለት ነው። ከተጨመረ በኋላ አሁን እዚህ ውስጥ ፍሪፎርም አለ ማለት ነው። ይሄ ፍሪፎርም በየት በኩል ይመጣል? ይሄ ሆፐር ነው የሚባለው። ይሄ ሆፐር ይባላል። ከሆፐሩ ይሄ ኤሌቬተር ይባላል። ኤሌቬተሩ በራሱ ማንም ሰው ሳይነካ በራሱ ወደዛ ያሳልፋል ማለት ነው። እዚህ ውስጥ ምን አለ? ቼኖች አሉ። እያየት ነው። ይሄን ኮንቬየር አለ። ኮንቬየሩ እዚህ አድርጋ ይወርዳልና ፍሪፎርሙ ወደዚህ ያመጣል ማለት ነው። ከዛ የሚወጣ ፍሪፎርም ይሄን ዳይሬክሽን ይዞ ይሄን
ምንድነው ሊደር ነው የሚባለው። ሊደር ማለት ሪፎርሞች እንደዛ እየሄዱ ሂድ ውስጥ ያልፋሉ ማለት ነው። ሙቀት ውስጥ ያልፋሉ ማለት ነው። ሙቀት ውስጥ ካለፉ በኋላ ያ ነገር አለ ሊደሩ ወደዚህ ይመጣል። ወደዚህ ከመጣ በኋላ ይሄ ደግሞ ወደ ብሎዊንግ ይሰጣል ማለት ነው። ብሎዊንግ ደግሞ ብሎ አድርጎ በሞቱ በቅርጹ ኃይላት ብሎ አድርጎ ወደዛ ካርታ ወደዛ ካርታ ይሄ ደግሞ ወደዛ ካርታ ወደዛ ከዛ ቅድም ፊደሩን አይተናል አይደለ? ሃይላንዶቹ ደግሞ በዚህ ስታይል ይመጣሉና ወደዛ እየገቡ ውሃዎቹን እየሞሉ ይወጣሉ ማለት ነው። አይ አይደለ? ከዛ በኋላ ይሄ ታፑ በዛኛው በኤር ወይ ደግሞ በፕሬዠር በራሱ ይመጣልና ማንም ምን ንክኪ የለውም። በፕሬዠር ይመጣልና እዚህ ይከደናል በራሱ። ይኸው እያያችሁ ነው። ምንም ሰው እየነካ አይደለም። በራሱ እየከደነ ወደዚህ ያሳልፋል እና ያ ማሽን ወይም ደግሞ ሃይላንዱ ወይም ደግሞ ፍሪፎርሙን ወደ ሃይላንድ ወይም ደግሞ ፍሪፎርሙን ወደ ቦት ለሚቀይረው ማሽን ብሎዊንግ ይባላል። ቦትሉ ከተሰራ በኋላ ደግሞ ቦትሉን ውሃ ሊሞላ ኩለር ማሽን ይባላል። ከዛን ይሄ ደግሞ ፓምፐር ነው። ታፕ በራሱ እየከደነ ወደ ጉምቤሮቹ ይልካል ማለት ነው። ታፑ ይታያል አይደል? ይሄ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ማሽን ከንክኪ ነፃ ነው። ማንም ሰው አይነካም። አይ አይደለ? ያ እየጻፈ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤኒ ዳታ የፈለከውን ዳታ ከዚህ ታገኘዋለህ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን አለ? ይሄ አሁን ጽፏል አይደለ? መጽሐፉና አለ መጽሐፉ ይሄ ላይትን ስቴሽን ይባላል። ይሄ ቦቲል ላይ ጽፋቱ ተጽፏል አልተጻፈም የምለውን እዚህ የሚቀመጡት ልጆች አሉ አይደለ? እነሱ ምንድን ነው የሚያዩት? ታፑ በስነ ስርዓት ከድነዋል አልከደነም? ውሃው ሙሌቱ እንዴት ነው? አንደርፊል ነው ኦቨርፊል ነው የምለውን ሁሉም ነገር ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው። ይሄ ላይትን ስቴሽን ነው የሚባሉት። ከዚህ በኋላ ምን አለ? ይሄ ሙሉ ኮንቬር ላይ ይሄ ሙሉ ኮንቬር ላይ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄን ለመሄድ ነው ይሄ ውሃ የሚሄደው። አሁን ይሄ ቦቲል ላይ የአፍሪካ ስም የለም አይደለ? የራሳችን አርማ ያስፈልገናል አይደለ? የራሳችን አርማ የት እናገኛለን የምንሆን እና ቅድም እንዳልኩት እዛ ጋር ፕሪንት ሆኖ ፊል ሆኖ ተከድኖ ይመጣል ብያለሁ። ተከድኖ ሲመጣ ወይም ደግሞ ፊል ሆኖ ሲመጣ ሃይላንዱ ላይ እርጥበት ሊኖረው ይችላል። ያ እርጥበት ደግሞ የሚያደርቀው ይሄ ነው ድራየር። እላዩ ላይ ያለውን እርጥበት ደርቆ አርማውን ለማድረግ መድረቅ አለበት አይደል? እና አርማውን ለማድረግ መድረቅ አለበት። ከዛ በኋላ ነው እዚህ ነው ደግሞ ያደረገው። ሰይድ ዳምጦ ይባላል። የአፍሪካ ውሃ ባለቤት። ፋክተሪው ካፓሲቲው በሰዓት 66000 ሊትር ነው የሚያመርተው። ከ500 በላይ ሰራተኞች አሉን። ይህ ብቻ ሳይሆን ለማስፋፊያም የኦሮሚያ ክልል መንግስትን ቦታ ጠይቀን እዚህ የሚታየው ቅርብ ጊዜ ፈቅደውልናል። ቦታ አጥረን ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን ጀስት እንደፈቀዱ ወደ ኮንስትራክሽን ገብተናል። ጁስ ላይን አለ።
ለስራታ ላይ አለ። በትንሽ ጊዜ ውስጥ በሁለት በሶስት ወር ውስጥ ፋብሪካውን ይሄንም በተደጋሚ እናስመርቃለን ብዬ አስባለሁ። ሪሊ አሁን ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለው ነገር ጥሩ ነው። ብዙ ቢሮክራሲ የለም። ይህን እንዳየሽው በአንድ አመት ከ8 ወር ውስጥ ነው የጨረስነው። ይህን ስናደርግ የወለታ ከንቲባ፣ የወለታ ወጣቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች የመንግስትም አስተዋጽኦ ተጨምሮበት ነው ሰክሰስሊ በአንድ አመት ከ8 ወር ውስጥ ያየሽውን ሂውጅ ፋክተሪ ከፍተን ዛሬ ለምረቃ ደረስነው። ይህን ሳደርግ ሰራተኞቼን ከልብ ማመስገን ፈልጋለሁ። የወለታ ከንቲባውንም ማመስገን ፈልጋለሁ። የኦሮሚያ ክልል መንግስትንም ማመስገን ፈልጋለሁ። በተጨማሪ ፎሬን ከረንሲ የለም በአሁኑ ሰዓት ላይ ኤክስፖርት ስለምናደርግ በዛ ሴክተር ላይ ሳፖርት ተደርገን ይሄን ያየሽውን ፋክተሪ በጣም በትንሽ ጊዜ ውስጥ ካቀርነው ጊዜ አሳጥረን ዛሬ ላይ አድርሰናል። አረንጓዴ ልማት ስንል ያው ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ያነሱት ነገር አለ። እሳቸው ገብቷቸዋል። አረንጓዴ ልማት ስንይዝ ኢንቫይሮንመንቱ ይጠበቃል፣ ድርቅ ይጠፋል፣ አገራችን የተሻለች ሀገር ትሆናለች። በምን በአየር ዜጎቻችን በቂ ምግብ ያገኛሉ፣ የተሻለች ሀገር እናደርጋለን። ስለዚህ ለዚህም ሲል አፍሪካ ውሃ ኢንቫይሮንመንቱን የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት አፍሪካ ፓርክ የሚለውን ከተማው ቦታ ተሰጥቶናል። እዛ ላይ ችግኝ መትከል ጀምረናል። አይ ሆፕ ኢትስ ቬሪ ጉድ። እኛ ሁሌ መሰረት ድንጋይ ብቻ አንጥልም፣ ከጣል ተግባራዊ እናደርጋለን። እንደዚሁ ነውና እሱንም ዲዛይን እያሰራን ነው። ሁሉ ነገር ጨርሰን ቅርብ ጊዜ ውስጥ ግንባታ ውስጥ እንገባለን። የተሻለ ከህብረተሰቡ ጋር ሆነን የተሻለ አዳሪ ትምህርት ቤት ለማድረግ አፍሪካ ውሃ ይጠራል።